केमिति अछन्ते आपण माने आई होप सब भल थे। जय जगन्नाथ प्रकाश स्वागत जनाऊँ आपण मानक मो आउ गोटे नया वीडियो रे। तो गाइस आज कौन करवा आपण तो वीडियो स्टार्टिंग तो देखी नहीं थे कौन सब अच्छी कौन सब नहीं आज। तो गाइस किसी न कहवा बेटर मु कहि दउछे आउ लुचि कौन पे आपण पे काटले। तो गाइस मंटू आ अरविंद भाई ताको पाखक मु आज जीवी देखा करबा को टिके काम अछि। तो साइड भाउ जो गुदरा ब्लॉग पुणे देले किस अछि ताको साइड सिनेरी भी भल अछि माहौल फल सब भल देखा जाए। तो बस आज जीवी मु ताको पाखक राइट 4टा या 5टा पाखा पाखी जाके पहुंची जीवी देख तापर बनेबी अरविंद भाई भी ताको जल्दी बनेले ब्लॉग ताले ताको बनेबी आ ए भलिया पाग रहथिबो ताले जिबारे कोनसे असुविधा रहबनी माने खरा तेरा मारिबनी जो जावाक मो प्रॉब्लम हेबो। खरा तो गाइस जो मारले आपण मन तो देखि पारुथे 35 डिग्री हाडे पार रही पारे बेसी कली हाडा माइंड करिवे नि गाइस फुल बुला है चट्टी थतरे आ कोन कले। तो गाइस एबे टाइम पाखा पाखी 3:30 आड़े हे गलानी मु जीबी एबे आ गाइस भगवान करंतुनी जदी मेघोडा आसी छि तले फसी जीबी मेघोडा बहुत मात्रा बाहर लानी एबे जीबी आ मो गोटे सांगठू तार सेल्फी स्टिकटा नेबी एबे देखि तापर जीबी आ तो ऐसे बे टाइपॉड टा ने जीबा कते दिन एटा खोलबी नि मु एटा खोलवा नि खाली खाली यही रखबी देखो की कहू एबे मो एनएच रे हम एनएच रे ठिया आइछे एठी देखि पाते आपण माने गाड़ी बाड़ी तो जीवासवा होनी आ जो गाड़ी जीवासवा होउची से बहुत स्पीड रे जाउची तो मते भी सावधान जीवा को पड़िबो। कॉलेज गड़ साइड में ठिया आइछो तुम आसो बोली ठीक जीवा एबे ई सेल्फी स्टिक टा कोठीबे एंटर करबा आ देखिबा केमिति होची कोन स्टिक टा को एबे एठी लगे दिची टिके दूरिया आसुतबो मो आवाज टे भल से सुना जाउ नथबो ए मु जाउची। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। तो गाइस एबे हमें हम अरविंद भाई पाखो आसी पहुंचीचु भल खबर कहतु कौन पड़ी सेपटे पड़ी से पुल साइड में मुझे जान पूरा आमर पुल कौन से टावर अच्छी ना पूरा सेपटे पड़ी पूरा दूरिया देखिए तुम कहल फोन कल गोरांजुड़ी कौन यहाँ एक्चुअली गोरांजुड़ी छक यहीटा तुम से भर को पड़े। अच्छा मुझे भावी तुम से सैड रू आस एक्चुअली आसुल तुम भर को पलैल आम सेपटे सेपटे मंटू मंटू से साइकिल सेपटे सेपटे ना पटे नहीं सेपटे साइड चल जाओ चल जाओ हारपोड़ा हारपोड़ा एपटा करंजिया पूरा एपटा सारपड़ा सारपोड़ा अच्छा एते कथा मु जान नहीं चलो भाई सब चिनी मत ने हो से मंटू पाखा हम पहुंच गए आस हे मंटू भाई कौन डाइजे साइकिल साइकिल सदा चल कौन मोर टेंशन बढ़िया लागे किस हो जी की मारा होतला फुलाला तो बड़ा फुलाला हिंदू है तापर से ये करथलेला गड्डे स्पीड मोड़ देले जे सहाय लगता तो गाइस एबे मो अच्छी सारपड़ा रे आउ अपन देखि पाते एठी बस कौन जल्दी खाओ मो केते दिन बच्चा खा खा आराम रे जल्दी नहीं खाओ भाई मैंने मोटो भाई खाई सॉरी अरविंद भाई खाई क्या सुन आउ मोटो भाई व्यवस्थित खोले थंडा खाइबो ना कौन अरे खाइबा जिस ना खेले भलो बेसी खोइ दउ जनी मो बेसी खोइ जल्दी कहते धन्यवाद तापर खबर जीवा हम गाँव को थैंक यू फॉर द समोसा पार्टी थैंक यू सांग नहीं मत एक्चुअली मोर सांग नहीं ना से किस कहछ अभी जीवा ताले जीवा तापर तो ए माने जल्दी खाइले ना मंटू भाई को साइकिल पुणी से मोटू भाई को साइकिल पुणी सेपटे अच्छे
ସେଟାକୁ ବି ଏବେ ଆଣିବା ଆଉ ତାପରେ ଯିବା ଏବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଇକେଲ ତ ବନା ସରିନି, ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ। ଆଉ କେତେ ଲାଗିବ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ କହିବନି କହିହେଉନି। ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏଟା ଗାଇସ୍ କୌଣସି ନର୍ମାଲ ସାଇକେଲ ନୁହେଁ, ଗିୟର ସାଇକେଲ, ମାନେ ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନର୍ମାଲ ନାହିଁ ହେଲା। ନା ନର୍ମାଲ ନୁହେଁ, ଗିୟର ସାଇକେଲ, ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଫଟୋ ବନା ଚାଲିଛି, ଏବେ ଯିବା ତାଙ୍କ ଗାଁ ପରେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେଇପଟୁ ଆମ ଘର ପଟୁ ପଳେଇବି। ଆଉ ସେ ନଦୀ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବାରେ ଆପଣ ସାଇକେଲଟା ଚଲାଉଛି। ଗିୟର ସାଇକେଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଏଠି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସାଇକେଲ ସବୁ। ଆଉ କ'ଣଟା ଅରିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ସାଇକେଲ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଦେଖା କରି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ଦେଖା କରିବ କହିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଉଛୁ ତୋ ପାଖକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ରାତି ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ସିଂହାସ ଉପରେ ଅଛୁ। ଏଠି ଏପଟେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉନଥିବେ ଏବେ। ଇଆଡ଼େ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ପଳେଇବା, ଟିକେ ଏବେ ବସିଛି ଏଠି। ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା, ବହୁତ ଦୂର ରାସ୍ତା ଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ କେତେ 20 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ନା? 20-21 କିଲୋମିଟର କେତେ ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ତ ଦେଖା ଯାଇଥାନି ଏବେ। बड़ा हरामी हो बेटा। ତ ଗାଇସ୍ ତ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିବ କୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଯେଉଁ ଫନି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ତ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ତା ପରଟା କହିଦେବେ ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ଭାଇ ଯାହା କଲେ ସେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ କହିଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଟୁ ବି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଗରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହେଲା କି। ତ ମଣ୍ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛକ ତକ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛକ ଏଠୁ ମିନିମମ୍ 7.5 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଲିପ୍ଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପଠାଇଦେବି, ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ତ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ତମେ ଘରକୁ ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ହେଲା କି, ଭଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ହେଲା କି। ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଗାଇସ୍ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ବି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ଘରୁ 6-7 କିଲୋମିଟର କେତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା'ଟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଏତେ ଦୂର ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାଟା ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗର ସେମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗାଇସ୍ ଏତେ ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ସାଇଁକିନା ପାରିଗଲା ଗାଇସ୍, କୌଣସି ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିଲାନି ଯେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ପାଖାପାଖି 2 କି 2.5 ଘଣ୍ଟା କେତେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲି, ଟୋଟାଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଗାଇସ୍, ସାଇଁକିନା ପାରିଗଲା ଟାଇମ୍ଟା, କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛକରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିତେ ପ୍ରାୟ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ ଏଠୁ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ସେଠୁ ଟିକେ ଦୂରିଆ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇଆ ଥିଲା ଆଜିର ସଣ୍ଡେ ଫନ୍ ବ୍ଲଗ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବ୍ଲଗ୍ କହିପାରନ୍ତି। ୱାଓ ଗାଇସ୍, ଟାଇଟଲ୍ ମିଳିଗଲା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବ୍ଲଗ୍। ମାନେ ଟାଇଟଲ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ୱିଥ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମିଟଅପ୍ ବ୍ଲଗ୍। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଇଦେବା। ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ରହୁଛି ଗାଇସ୍, ଗୋଟେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ରହୁଛି ଗାଇସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।